हाय गाइस नमस्कार आज आम आसते गोटे नुआ ब्लॉग को आज आम सकाल सकालू आज बाहर जाइलु आम घर आम जाइए कपड़ा तो आज आम जो भी आज बुलू से आज आम वीडियो आम देखू तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आप समझते लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिंतु आ पाख थी बेल आइकन को भी ऑन कर दिंतु कबे ना आमर न्यू न्यू वीडियो आप समस्त जापर तो आज मुझे देखी आम सहित किए किए आस ये है गोटे मार्केट ये है मु आठी आम पुआ गुगुल आउ ये है आम बाबा हाय सब मोबाइल मामा जार आज हैप्पी बर्थडे अच्छे कौन मामा किसी करते दौन तो भल कर हटे दूसरी फ्रेंड्स देखो आम एसी कपिलास पहुँची जाइचु आम आपन को देखो सब व्यू सब देखो देखो आप वीडियो बन कड़े सुंदर सुंदर जो मैंने पहाचर आसी पारे एपटे देखिए भी आपण मैंने आसपारे सुविधा अच्छी टोटाल पाँचटा हूँ 1352 पाँच ये देखो बाटर गला बेलू गोटे हनुमान मंदिर भी पड़ो तू पागल केते सब सारा ढेर सारा दुकान भी अच्छी मजा मस्ती भी नहीं पारे आपण मैंने भी थरे भी ठीक आसतु बुलिकी भी जाते मंदिर भीतर को तो फोन अलाउ नहीं से आम भीतर को नहीं पार ना भीतर व्यू सब देखी था आपण मैनू को देखो केते सब ढेर सारा फोटो भी मध्य अच्छी कपिलास बाहर या पर आम आ गए स्पॉट को जो आप ठीक है तो आम बाट देखू केमती बाट आम तो आप देखलुनि आम भूल जाइलु कि आम बाट देखते तो एना आम जीवन जो आप सब बाट देख तो चलो है देखो मंकड़ी है मंकड़ी है मंकड़ी हाय मंकड़ी ऊपर याड ऊपर धनिया हां बाबा आइले धनिया मामू ना को टेस्टी लगुच
A few moments later. ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଇଲା ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଦେଖ ତଳଟା ଆଉ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ସେଇଠୁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଜୁମ୍ କରିକି ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖିଲୁ ତ ଫୋକସ୍ କର ଫୋକସ୍ କର ହେଇ ଭଲ ଦେଖାଉନଥିବ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଦେଖାଉନି ବାବା ଏଇଟା ଏତେ ଦୂର ନା ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇବୁ ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଜାନ ତମେ ଚମକୁଚ ଏତେ ଏଠି ଏ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ଏ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଆଉ ଦୂର ଦୂର ହିଁ ପାହାଡ଼ ଏଇଟା ଏଠୁ ଦୂର ଦୂର ପୁରା ପାହାଡ଼ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ गाइस अब देखो हम जाऊँ हाँ ରେକର୍ଡିଂଟା କଲ ଏଇଟା ଖାଲି हाँ ये तो ନର୍ମାଲ ରେକର୍ଡିଂ କର ପଛରେ କେତେବେଳେ ଛାଡିବ हाँ हाँ हम पर शेयर कर दो ପ୍ରେସ୍ ଇଏ तारी भीतर हाँ एल्वा करचु करचु बाबा धरिकी टर्निंग गुड़ा देखो
बढ़िया ହେଇଥାନ୍ତେ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି କଣ କହିଲ ଭାଇ? ଏଇଠି ମାମୁନ ସେଇ ପଟ ଆଣେ ସେଇ ପଟ ଆଣେ ଜାଗା କିଛି ଦେଖିନି ବୁଝିପାରିଲି କିଛି। टर्निंग ते मेन पॉइंट दिला बाबा को हेलमेट रे ठोटा बजते गाड़ी को देखा सो ब्यूटीफुल सूरज भाई बढ़िया ब्यूटीफुल वीडियो करती कौन की पड़े व्यस्त होनी टर्निंग अच्छी 7 मिनिट
ଚୋର ଆରେ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଏପଟେ ନା ହଁ ପଳେଇଲେ କି ଝିଅ? ବୋଧେ ପଳେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ପଳେଇଲେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ମାଡ଼ି କି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପଳେଇଲେ? ଏଠି ଆଇଲେ ଆପଣ ରହି ବି ପାରିବେ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ବିସ୍କୁଟ ପଲେ ଆଉ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ବସୁଛନ୍ତି ଏଠି ପଲେ ମାଙ୍କଡ଼। ସେ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରି ଏଇ ରିଲ୍ସ ସେ ଗୀତଟା କର। ଏବେ ଆମେ ଏଇନା ହୋଟେଲ ଯାଉଛୁ ଖାଇତେ ଏବେ ଆପଣ
ଏପଟେ ଆଉ ଏଠି ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଭାବିଛୁ ଖାଇସାରିକି ଆସିକି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା। ତୁ କହ। ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବଜରଙ୍ଗୀ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ଢାବାଟା ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ଖାଇକି ଆସ ତ ଆମେ चल गुरु मौसी तो चल टिके हाँ ये साइड हो तो ये साइड हो और ठीक खड़ा खड़ी है रास्ता हाँ এটা এন্ট্রিটা এয়ারপোর্টটা গিয়ে ঠিক সাই বাবা ঠিক করতে যাবে এটি জায়গা বলতে এটি ଏଠି ଗୀତ ସବୁ ରହିଥାଏ ଏଇଟା ଆମ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଇଲା ଆଉ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ କାଇଁ ବାବା ଶୋଇଛନ୍ତି।